Khan. Alright, Shalom, Shalom. Shalom, Khan, I'm the brother Takwara. and I'm the brother Amat. Khan, and we are here, through the spirit and power of Yahweh Bahashim Yahweh Shai, to do a lesson, But first and foremost, before we want to start this lesson, we want to give all praises, all honors, and glory to Abu Nawa, Yahweh Bahashim Yahweh Shai, Bahashim Rakat Kudash Shal Amat. Khan. And we also want to give double honors to our teachers, the head apostles and elders of Great Millstone, that do well and that taught us this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and salutations to the hopeful elect Takim out there that are pushing his word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom. Shalom, Akim. Khan. And we want to do a lesson, and various topics. We're going to let the spirit flow, because the spirit is upon us, to teach, to do a lesson. All right? Because we want to go into the mark of the beast, which is a major prophecy in the Bible, and that will come to pass because it's already in fulfilling. All right. So, because according to the Bible, the mark of the beast, we of GMS, we teach and we know that the mark of the beast is the RFID microchip, the radio frequency identification chip, which is a physical mark, that the so-called white man Esau Edom real soon will force everyone, to take. All right, like it says in the Revelation, and that is what we want to show our people according to the Bible, and that you're not supposed to take the mark of the beast, which is the RFID microchip, man. And you got Sabak and all these other guys, teaching all kinds of madness, But Sabak, he's now saying that the chip, that the mark of the beast is the chip, But he says that it's more deeper than that, showing you that these guys are off, man, and showing you that they know that the mark of the beast is the RFID microchip. You see? But hey, without any further ado, I'm gonna change the language, and I'm gonna talk to the people me and my brother, we're going to talk to the people in the Suriname language so that they can understand what we're saying. Kan, so shalom brother nangasa, mina brother Takwara. And Shalom, mina brother Amat. Kan, and kung baka nga wani nga krakti nga spirit fu amuro hiwang. Awang sa we kargado entrune na Yahweh, in het Hebrews in een efensoon. Awang sa we kar Jesus Christus, entrune na Yahweh Shai in het Hebrews. En kung baka ko doa lesson fu ko doa video, en nga muro hiwang wani krakti nga geest, a video dis a lesson dis kan boa geloof op voor de wansa ebribi. En today we gaan een lesson is afvatten en we start eigenlijk naar een profetie voor een merkteken voor een beest. Is afvatten omdat een merkteken voor een beest nou echt een biggie profetie sa de in de Bijbel. Is afvatten. Een merkteken voor een beest nou een RFID microchip, nou een microchip sa de zogenaamde witman om mek ala libis matapagron tapu teki. Is afvatten, maar de Hebreeuwse Israëlieten no mag tekking. De ningeri na de ingi no mag tekking. Is afvatten volgens de Bijbel. Je ziet, plus we flow ook te gaan andere topics. Is af wat verschillende topics. Is af wat voor kan bouwen geloof op voor de wansa ebribi. Is af wat like van je houden jij betegi Petrus tak Petrus. If you love me, is af wat je be voeden de schap of me. Je ziet, en de schapu voor je houden jij naar de wansa ebribi, de listeners, de believers. Is af wat de want dat naar de schapu. Is af wat en unulik de prophets represent de herders. Abra de schapu, sa eluk of den schapu, sa efuda den schapu, sa egide schapu spiritual nyang. Is afvato, want spiritueel we gides kapunya dora wortu we fuda de nanga knowledge, wisdom nanga understanding. Is afvato. Dus na abada dat ungan taki is afvato dus if iba po san taki is afvato ka. Kan ifan brother Taki go takabra a mark of the beast na RFID microchip. Kan. Sabito. So mga sosman ne brib tatak na a mark of the beast na a chip. Sabito. Mauno sabi if wala ka moro hiwang guna spirit. If wala ka wisdom dati and una siya intact na a mark of the beast na a microchip. Ifolo masuma ne bribi ifolo that one ta kamoro hiwang block you mind brain you no make you see ifolo to Kan. dus ja if you know brib ta ka mark of the beast na a chip dan ta kamoro hiwang ne dila ngayo if you take na you sak isa dila nga moro hiwang amoro yo dila ngayo tu like fast skrivitak wa mesol de redigi yukba. That's right. Sabi tamaya. Ay. Le famori yung betegi ay siya atak imkong true stuff all fu amoro hiwa Israel. Iwalak to. Is na dat na sa do ook to. Kan. If all of extort de with true to them.
If I look, matter of fact, Malaysia scripture that's national. Kan. Can. So this is Isaiah chapter 40 and 1. Kan. It says, comfort ye my people, said your house, said your power. If I look to, just amoro you tegi Isaiah yatak in comfort. Troost to a follow for in. If I look to comfort ye my people. If I look, just now. We come back in a spirit to Isaiah. If I look, and that now. Sa uno I do no they comfort you, troost to you. If I look. That's right. Moedig you, dan de woord voor jou baasje, met jou shy. Follow for you the waarschuwing. Follow. If moro yung betegi, Ezekiel give the warning from me. Right. Want a warning this natak inom te catch up if you take you did it. This Yes, waarschuw you. Precies. Kan, dus na dat ding pala. Ay, kan. True. Dus, like, van mi brada amat tag daarnet, na alasan na true, isa fato bari ka uno na mga sa itag biblical, isa fato, altay tewe taki, wo back asan sa utaki, nga mga scripture, wo back up nga mga scripture. Isa fato. Dus ay, true. Isa bito, want bari ka, ala dis de uru prophets, de man de jabakati de di tapagron tapo edwa semsani. Gidewan sa no mabaribi, dat na yusa, magidewan sa, unu wetak na nga dewan sa ma ontfanging. Sa fato tak ala de uru mang de band de jabakati de di tapagron tapo edwa semsani. Yeremia, Yesaya, Habakuk, Ezekiel, isa fato Daniel. Akar ko ala de uru profita fu Yahweh bahashem Yahweh shai. De man dat de jabakati de di tapagron tapo en de man knap in de man lot. Sa fato en de man lot na profeteer. That's right. Je ziet dus, dit is na boek van Melissa Revelation. Kan. This is Revelation chapter 13 and 16. Dit is na boek of Openbaring hoofdstuk 13 vers 16. And it's gone. And it says, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads. Dus ahi etakabra, de zogenaamde witman today. Isa fato. De so-called white man today. Esau, Edom. Isa fato. De man dat na ahi. Je volgt to, want zo meteen, suma aba a heerschappij nunu tapagron tapuja. Give me Job 9 and 24 babakosha. Isa fato, want nunu na de man din heerschappij nunu. En de man control alasan. Isa fato, de elites. Isa fato, de Rockefellers, de Oppenheimers, de banking family, de slims. Isa fato, na de man te control alasani. Je volgt to, na de man na de elites. Isa fato, de Jewish. Je volgt to. De Jewish people sa aba money. Want na de man dat eigenlijk in het geheim, om eens mano sabi, tak na de man dat controla her grond tapu. Isa fato, taxei sa. Je volgt to? Want eigenlijk a president voor Amerika. Nou popje gide mati. Isa fato, een voorbeeld like Donald Trump. Donald Trump is just a puppet, man. Isa fato, man gewoon een popje. Sa de banking family, sa de elite schreef control. Want de mij control alasan. Isa fato de soumeti, de mau force alasma, de mau make mandatory, de mau make verplicht, dat je abif ontvang een merkteken. Isa fato, sana a mark of the beast, sana a microchip. Isa fato. Want say de mek ideng a reader, say de mek ideng, sane alasane kon digital. Ano sumar, next sa sumar, isa fato, alasan say sa tapagron tapu gebeur of ipsa na nga reader. That's right. Je volgt to? Dus give me even snel babakosha a Job 9:24. Job chapter 9 verse 24. Come on. It says, the earth is given into the hand of the wicked. He covered the faces of the judges thereof. Come on. If not, where and who is he? Je ziet dus als scripture tak, the earth is given into the hands of the wicked. Malachi hoofdstuk 1 vers 4. Sumana a wicked one. Dape yoshi sumana a wicked one. Tak na de zogenaamde witma Edom na a wicked one. Je follow? En dan moren je Yahweh, gi a heerschappij in anu voor de wicked one en dat naar de zogenaamde witman. Voor heers. Want dat schreef Gomorrah Farah, he covered the faces of the judges thereof. So ook toe ukosap tak na de zogenaamde witman na takabra de zogenaamde witman. Tak ne man na a wicked. Want suma cover a face voor de rechters. Is dat fato? Suma verlea heer grond tapu. Is dat fato? Tak a boy fu amoro hiwa, ino geboren zoon fu amoro hiwa Yahweh. Gerson zogenaamde witman. Suma verlea heer grond tapu na nga asanda. Suma korden people tapa grond tapu. Tak Jesus na witman. Tak amoro hiwa na witman. De engelen na with babies na nga de walos sani. Isa fato, na de zogenaamde witman, na noa trafolk, na de witman, de zogenaamde witman, de Edomite, de Bijbelse Hebreeuwse Edomite, sana a wicked volgens de Bijbel. That's right. Isa fato, na de mati, verlea heer grond tapu, kora heer grond tapu, mek alas magwining, isa fato, alla people gone in asanti, tak ya Jesus na witman. Pe, ano di na Bijbel, asanat no de Bijbel schrifi. Want volgens de Bijbel, sorry tak, awan so wekari Jesus in trune na Yahweh shai, is hij eruit like een zogenaamde ningere, a dark skin man. Isa fato, dus, a punt sami bon halan uit
uit de scripture is dat fato na fantak de man is dat fato aba heerschappij tapagrond tapu want schreef the earth is given into the hands of the wicked, so they have the power to control the whole earth. Is that fato? So that's why in the Revelation 13 and 16 he caused it all. So that's why they are able to cause all people on earth to receive that mark. You know, but only the elect will not receive that mark. You know, through the spirit and power of Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Je volgt toch? Dus dat ik kan go back naar lees go door. Ik kan lees go door. If not, is dat toch? Kan. It says the earth is given into the hand of the wicked. Kan. He covered the faces of the judges thereof. If not, where and who is he? Je ziet, if not, where and who is he? If ano de zogenaamde wet man. Is dat fato? Dat suma doen. Suma kor a hier grond tapu. Tak awan so weka Jesus. En toen na Yahweh Shai is hij eruit lek van zogenaamde wet man. Soort volk doen. Uno kate imitak na de snesi. Uno kate imitak na de jampanisi. Uno kate imitak na de kuli. Na de zogenaamde. Oké, suma epote in de film. Tak amang na wet man langa wiri. Asitere wiri lek va achter Sarah lop taki. Isabito. Asitere wiri. Sa blond. E waka Isabito. Alla presi in buku. Ay. Alla san. Je volgt toch? Alla presi. Pigoluku. Wan film voor. Awan sa de carizes. Ja. So wet man de pot altijd. Ja toch. En altijd de joden toe. Sam wet man de poti. Dus ja, kan. Dus na de man, je volgt toch? Die man aba heerschappij nou. Amoro jongen die de man. Je volgt? Man af wan piste no mo. Tijdelijk. Je volgt toch? Dus na de man a wicked en de man e control ala santa pa grond tapu. Dus a grond tapu gi ina anuf de man voor heers, voor control. Je ziet? Dus daar akbato. Kan dat jump back to Revelation 13 en 16. Nou kom back op openbaring hoofdstuk 13 vers 16. And it says, Revelation 13 and 16. And he caused it all, both small and great. Dus de zogenaamde wet man, de mau make alla libis mata pa grond tapu. Bigi wan zowel, tjiwan jong wan zowel, oru wan. Is afvato, de mau make if you ontvangen merk teken voor een base. Is afvato, omdat sang. Nu wat tra uitweg no de. Enigste optie sayo shi. Is afvato, sayo abif accepteer. Na fantak je abif teka mark of the beast. Is afvato. Want dat ook to osor suma op geloof in amoro hiwa nga suma niet. Is afvato, want if alles aan kon digitaal. Lek van de man taki. Ja, je moet meegaan met de tijd. Alles wordt modern. Is afvato, alles wordt luxe. Nanga walos het sani. Dus je sowieso moet je met de tijd meegaan. Nanga walos het sani. Je volgt toch? Bon vind ik ja, je bent ouderwets. Ai, je zit toch? Je bent achter. Je bent niet modern. Ai, true. Sabi no, maar de manti bakt out stupid. True. Je maakt off helemaal. Je volgt toch? Dus ik van mij dat je moet mee met de tijd gaan. Is afvato. Maar die gokoe voor je houden bahasem je houden shai. Die nou go mee naar asanti, a technologie dat voor de zogenaamde wet man. Je volgt toch? No alles aan de update. Is afvato, de versies ekomoro hi. Is afvato. Ano zomaar, omes mano, mas je aan dat intakasan dat ano zomaar. Die vindt van, ja, I have a nieuwste versie here. I have the newest version, man. You know? Nanga not knowing. Is afvato, tak de zogenaamde wet man, ebigi pot de sanda tikba. Sof tak AI, de Amerik teken voor a base. Te demo make mandatory, te demo make verplicht. Is afvato, a microchip, te demo make verplicht. You ma do alles aan vrij. Is afvato, internet de mij make moro snel no 5G. Is afvato, nu jain sarana ook toe. De mij bigi pot glasvezel nanga walo sot sani. Is afvato, voor telesuur, taka internet kan kopje moro snel nanga walo. Omdat ano zomaar. Is afvato. Alles aan gebeur nanga wa reader. Je volgt toch? Dat beschrijft ook in Daniel dat knowledge shall increase. Je volgt toch? Maar in a fashion for revelation just dat John C. De openbare. In a fashion a machi libisma in rij ego te catch-up. Je volgt toch? A machi technologie. Hoe hi technologie. Je volgt toch? Dus na dat John C. Je volgt in a fashion. True. Dan no shi no wa dagutere embargo of san. Machi smego te catch-up. Je volgt toch? Dat John C. Johanna shi in a fashion. Je volgt toch? True. Het is natuurlijk feit dat je in de rij, werkelijk, is dat mensen nu in de rij de go take a mark of the beast ba. Luku nu na een video ja mensen kopen de people die no rij. Is dat fato go take a merk teken voor a beast, a microchip. Is dat fato? Cool. Verify die. En zo je ziet ook naar Bijbelse profetie. Ja
to. Isa dito, na Bible so prophecy, luko dya. Mas man brief tak AI, Bible na true. Isa fato na walo sutli. Isa fato dat de people itaki. Niet weten de van tak na Bible so prophecy sa vervuld ba. Isa fato, want unulik de prophets we shik ba tak a prophecy dis vervuld. Kan, microchip implants. Isa fato. People go scan. Square Market announced its plans to install rice-sized microchips in its employees. The implants can be used to scan into the office building, to purchase food You see? at work, and to log into the computers there. CEO Todd Westby is back with us to talk about how the program is going so far. So, Todd, what's it been like? How many of your employees at this point have chosen to have the chip implanted, and how many do you have to go? Yes, to date, we have 196 employees, and 92 of them are chipped to this day. Hier om chip? 92 of them are chipped today. Dus 20 is shit ba. Dus ome mano sabi. Isa fato ala de sans na Bible prophecy na Bible so prophecy sa ome mano sabi. Isa fato. In Sweden, boy. Na alamang. Boy, alamaya. Alamang. China, no milis wan sa futak China, no de may abif potak abif scan. Isa fato. The people no sabi boy. Isa fato, this my ding tag asan sina na nawa joke. Of ya is ni war. Ya since we refu ay de mo pot chip, de mo kwang wa chip technology san. Mamine si next. Manuno unuleg de prophets voor jou bahashem jou shay. Unu na getuige tak wis om dat sang. Wis je dit aan gebeur. Wis je tak profetie die se vervul en hij vervul hebi. Isa fato dus dat mek ano zomaar unu elder apostle tahar declare hier this 2019 the year of Karagma. Isa fato which means an imprinted mark because Karagma is a Greek word. Isa fato for the word of mark. You know? In Revelation 13 and 16 man. Je volgt toch? Dus dan moet je lezen opnieuw, Openbaring hoofdstuk 13 vers 16. And he caused it all, usabik basumanahi. And he caused it all, both small and great, rich and poor. Dus ik kan de goedumang, wisuma, de zogeram de wetman, dan may control alasan. Is afato. Dus dan moet make you ontvangen merkteken voor abis. Na you mus abribi inamoro hi wan je hou bahashem je hou shy. Tak te you no teka chip, tak yo toch yo feninya toch yo dringi. Isa fato want asan na geloof want dat na a chip na een biggie test samori wou test alla de people van hier grond tapu vooral de gekozen man voor a nation voor Israël. Je volgt toch? And he caused it all both small and great, rich and poor, free and bond to receive a mark. En een mark in het Grieks na charagma. Isa fato sa betekent wasan sa egwin king, an imprinted mark. Isa fato. Weet je? Wat dat schreef je een stamp en imprinted mark. Je volgt toch? Dus dat na a merkteken voor a beest. Charagma in de Greek. Isafato. Dus dat schrijft je because it's a physical mark. Isafato. Dus ano een spirituele merkteken ligt wat schrijft in Ezekiel hoofdstuk 9 vers 4. Ezekiel 9 en 4. Je volgt toch? That is a spiritual mark. Isafato. Maar a mark dis ano een spiritual mark. Dis na een merkteken sa yeshi. Wansan sa yeshi sa ogwin you skin. Isafato. Sa you no mag ontvang volgens de Bijbel. That's right. You see? And free and bond to receive a mark in the right hand or in their foreheads. You see, dus als schrift je in the right hand, rechterhand. Dat no, want dat you kan teken in je linkerhand. Is af wat toch? Als schrift tak rechterhand, oké, dan moet ik rechterhand, dan moet ik linkerhand. Want dan moet go off. Ja toch. More you destroy. True. Is af wat toch? Kan. Want wie spef je skin, je mag teken. En dan maakt uit wie spef je skin, je mag teken. Dat na een punt. Is af wat toch? Dus dat die nou weet dat in de mag Koting, ja toch, in die flesh. in je skin. Kan. Je volgt dan. Dus ja, het is zo dat nou een punt toe voor sorry dat in de mag. Om te catchen. That's right. Ja, Kan. maar oude een biggie test, je volgt dan. Amore een look if you have faith True. in eng, je volgt dan. Moet je vertrouwen op amore hier. Je volgt dan, ik was in Revelation 3 en 10. Dat ook wat op hier grond tapu. Je volgt dan, voor try them, je volgt dan. En if je wilt je vertrouwen op amore hier, schrijf dat amore hier of bescherm je volgt dan. Kan. Amore will kept you from the day of temptation. That's right. True. In the day of temptation, a microchip, je volgt. Kan. So, I'm gonna read it again. Revelation chapter, I'm gonna read verse 17.
Revelation chapter 13 and 17. Openbaring hoofdstuk 13, maar lees vers 17. And it says, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Zie? Dus als schrift je van tak je no ma buy, je no ma serie. Behalve if je hebt een microchip. Want if je hebt een microchip, je ma buy, je ma serie wel. You see? Maar if you no have a microchip, you no ma buy, you no ma serie, you no ma do next. Safato. So you tak you a pribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Want uno like the prophets, we waarschuw de people gi a profetie dis. Is afat omdat like van de elders na de apostles voor uno betegen uno tak push a mark of the beast hebi. Is afat prophecy going prophecy. Is afat. We gotta get more into prophecy, man. Is afat. Because we are prophets, and what do prophets do? They prophesy. That's right. I follow toch? That was the word means. Ja toch? Je ziet? En prophecy means to say before. Je tak was al voor zo gebeur. Want like vaja, de man make mandatory ete. Maar we waarschuwen de people van tak, de man make mandatory, dus im sap say do in om taking. No so amori wou destroy you. Safato ik alisa 14 and 9 toch? Revelation 14 and 9. So Revelation chapter 14 verse 9. It says, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. If all of that is ja, a angel tegen Johannes tak, a angel tegen Johannes van tak. If one man take, if all of that accept a chip, if all of that, and they go me nga a systeem voor de zogenaamde wetman. If all of that, de maar de eens, die accepteer de zogenaamde wetman like ik ga angel tegen Johannes ja. If all of that, vers 10. The same shall drink of the wine of the wrath of the Most High, which is poured out with mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Kan. Je volgt toch? De angel tegen tak, if je go mee te kachep, je go mee naar iso, is iso like je gado. Je volgt toch? Angel tegen Johannes tak, tegen die man, go profeteer, je volgt toch? Tak die sop sa nga you, tak amoro hiwa fonito you nang wa missile, je volgt toch? In America, je volgt toch, want voor deja, des man zou de katepcha. Amoro hiwa fonito you want trafasitu, je volgt toch? Ja, true. True. Kan de leaser pin. Na apart van amoro hiwa indignation, je volgt toch? Ja, true. Ja man. Ja. Na indignation want tak rechtvaardige boosheid, want die bron, je volgt toch? Want amoro hiwa waarschuwen. Zolang amoro hiwa waarschuwen in arki, amoro hiwa kiri. Ane me kijk zo na you, na like van amoro hiwa bekiri Moses, ongehoorzaamheid. Na kiri kamoro hiwa lukuzuma, zo na you. Na next. Ja, true. A punt na van dat, if you transgress Yahweh Bahashem Yahweh Shai, is afvato. If je overtreedt, samori wan tegen you, ik klari. Kan. Amori wan takin om teken, maar toch je sorry tak met doen, met teken vrij. Mim nya mim drinken, mim buy mim serie, dus mina spam mim teken. Daar je zie. Yoshi, katambrip tak a microchip, je volgt toch aan a mark of the beast. Tambrip dat, je volgt toch. Ja, Teken, je schrijft voor je tak teo dede. ja, true. Tak na je schrijft zoeken. Ja, toen dat zeg ik eens, twee acties zoals maar, wat is de merkteken van het beest? Zijn een mark of the beast in the book of Revelation. Yeah, it's the 666. Sana 666, leg me uit. Dat na gewoon een getal, dat na een nummer. Maar hoe abe over a specifiek hoe abe over a chip schreef. Wat is het? Me abe over a markie schreef. Sana markie. Sana a mark. What is the mark? You know? Yeah, no, we don't know yet. Nanga walos het staan. You don't know yet. Hey, so is for the people off. Je volgt toch? I'm up on scripture. This is Ezekiel chapter 9 verse 4. And it says, and the Lord Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Malisa opnieuw. And the Lord Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem. This Jana wa angel, isafato, amori wa sen wa angel go, isafato, in amindrif Jerusalem.
Isafato, in a mindri fu a foto, going Jerusalem. Isafato, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Je ziet dus, a mark dis, nou a hertra mark jabaka. Isafato, a mark dis in a scripture, dis ana sem mark, isafato, fu Revelation 13:16. Dis nou a hertra mark, dis nou a spiritual mark. Isafato, en a mark in Hebrew natawa. Je volgt toch? Sa betekent een spiritual merkteken. Exempt from judgment. I can. Isafato, dat en exempt from judgment, dat betekent van dat you ne maken deel uit voor de wansa amori wo vernietig. Isafato, you de safe. Isafato, you de veilig. Je volgt toch? Dat nasa a woord in a mark voor Ezekiel chapter 9 en 4 betekent. Isafato. Dus om een man denkt dat a mark dis na a mark voor Revelation 13 en 16 na asem ma ana wang. Isafato, want this represent a wisdom, knowledge na understanding. Isafato, want dat eigenlijk na a marki sa de man voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai ekisi, want eigenlijk teluku unu tide date unu lek de profeta to de tapastrati na marki we poti. Isafato gide wansa o bribi. Isafato eigenlijk tap de maningre. Isafato de man sa muswiki we pot spiritual we pot a marki tap de man. Isafato zolang yo bigi kom bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Isafato ye bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Isafato ye bribi ala sansa de scripture setaki. You follow? Je sap dening, Yahweh Shai, dat na a merkteken. Isafato dat na a spiritual merkteken sa. Isafato sa we poti. Je volgt toch? Lek van elder apostel ta harbetaki. Te waman koe na true. We siya ako kuso, we siya elect. Isafato, teleki followed. Je volgt toch? Dus zolang hij koe na elect, we siya elect, teleki followed. En zolang hij followed, want tak you ano part voor a elect. That's right. Isafato. Want hem endure komita einde voor de part voor a kuso, voor a nation, voor Israël. Voor de part voor a elect. Isafato. Dus mi ababuku voor moluku award sani op Ivo. Isafato mork. Revelation. Ezekiel toch? Ezekiel 9 en 4. Isabito. Waluku award mork. Isafato sa betekent except from judgment. Je volgt toch? Dus this is Revelation. Revelation. Ezekiel, abuku Ezekiel hoofdstuk 9 vers 4. Isafato. This is the book of Ezekiel chapter 9 verse 4. I'm gonna look up the word mark. Isafato. En a word mark, isafato, in het Hebrews natawa sa betekent as a sign of exception from judgment. Je volgt toch? Dat we loeken op evil. Isafato as a sign. We loeken sa betekent. Moli sengi unu in het Nederlands. Fuka kiswam chimoro betere understanding. Fuka kiswam chimoro betere verstand. Isafato, omdat sang unu like the prophets ja, so let's have going details in the scriptures for give the people want tomorrow better understanding. Isafato for a scripture. You follow to? Kan. Look sa except from judgment e betekent. Look in Nederlands. Kan. Het schrijft je als een teken van vrijstelling van oordeel. En zo maar naar de wan sa de vrij. Na de gekozen van voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Die 144.000 dinaren. Na 1/3 man vrouw na chinsa obribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Na de wan dat o de vrij. Tapa div judgment ook. Na de wano nya pina. Na de wano a probleem. De wou de safe. De wou de veilig. En na de voor Jacob's trouble te all hell breekloos. Maar apun na van tak dem op geloof. Isafato, want probleem kap sama dat je vrede. Dat make last a lesson sami bedu na pot je vertrouwen op Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Je volgt toch? Omdat sang dat ook toen nou belangrijk zijn. Geloof nou echt belangrijk zijn. Isafato, eigenlijk van de scripture zit aquí. Geloof in ekis en zomaar. Nou een gave, nou een cadeau. Zij je kies voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Isafato, dus afas van we bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ano zomaar. Ook kies een cadeau. Isafato, en met een humble tak ook kies een cadeau voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. En dat na geloof. Isafato. Gezamenlijk na de rest voor de Akiam all over the world. Zij pusha woord to in truth and sincerity. Isafato. Dus isabito.
Dus no lees a book of Ezekiel opnieuw. Ezekiel chapter 9 verse 4. And the Lord Yahweh, Bahashem Yahweh Shai said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem. And that nasa we do. We go in a mindri. In a photo. Pe the people there. Isa fato. Through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry. Je ziet, schrijft dat put a mark op de maningere. Omdat ze amore iwan, Yahweh Bahashem Yahweh Shai deel na nga suma maningere. Voor a nation, voor Israël, amore iwan altijd deel na nga maningere. Alla de prophets bij de maningere. Jeremiah, Ezekiel, na so maningere. Mang. I script Revelation 21, Safato verse 4, if I'm not mistaken. Behold, the tabernacle of the Most High is with men. Maningre. Unto you, O men, I call. Safato is the amori way deal na maningre. You see? And set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. That sang, the man that na righteous man, Safato, and the man is sigh and cry for all the wickedness sa gebeur na de mindri. Safato, matigo ta pastrati na so wickedness je see. Safato. So so off san yeshi. Safato sansa grievy spirit sansa ne meki firbung. Safato. So lis na ko yeshi umasma. Safato tapengi maningre. Safato umasma de abrade man walosot san. Safato. So lis na ko kande of is doing no bus of sang. Isabito of kande you gwina mark. Safato de yeshi de nengre. De go buy ago meti fu go bora also. Upelek de sante ane meki firbung. Safato. Omdat na wickedness uno mag doing, uno mag nyameng. De Hebreeuwse Israëlieten nengere na nga ingi. Volgens de Bijbel, uno mag nyan agu. Safato. Vooral te lezen boek of Leviticus hoofdstuk. Te lezen boek of Leviticus hoofdstuk 11. Giwa herlees sa yo mag nyang na nga sa yo no mag nyang. Safato. Dus da alle de na wickedness. Je ziet homo's. Safato faggots. Walking up around. Safato. Dualosan. Dus alle de zat make fear. En je gooie atibrong in je geest. Is dat fato? Omdat dat schrijft dat for all of the men that sigh and that cry for all the abomination. Sana abomination. Homosexuality. Sana santi. Ano abomination. Nou as schrijft dat nou gruwel. Nou abomination in the eyes of the Lord Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dus sowieso. Is dat fato? The righteous man voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. De man oloba model dat. Is dat fato? Wickedness. Je volgt toch? And that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Je volgt toch? Je hebt ook toe een precept. As schreef, they that love the Lord, love it not, no? Something na apocrypha. Is dat fato? Ik denk naar Ecclesiasticus chapter 12. Vergis me. Wacht, ik zoek even snel. Of it not. Safato, omdat sang de rechtvaardige man voor Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Na deze man dat dit op straat en dat naar de prophets. Safato sa e prophesy. En de man, alle de man na so righteousness de man chakwafesi. Safato. So righteousness de man chakwafesi. And the people no love that. Omdat sang, say they make the people no love. A fasi fa de profeten voor amori wa itcha rechtvaardigheid kota pagron tapu. Of a fas fa de man push righteousness. Say they make the people no love. Omdat the people wicked. Zafato, they wicked as hell, man. Zafato, that's why, because they hate us. You know, because we are speaking righteous things, man. Zafato. So it cuts their spirit. Je volgt toch? Ik cut their spirit. Je volgt toch? I can. Je ziet? Molise. Dus Abraham betak daar net. Tak abomination. Is that of the men that sigh and cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Omdat zijn de man dat righteous, de man dat geest rechtvaardig in de geest voor de man. Wie is van de mij go off, maar in de spirit, de man righteous. Is dat toch? De man dat tegen wickedness in de man spirit. Je volgt toch? Dus dat make abominations, de man no lop abominations. Lek van Yahweh Bahashem Yahweh Shai no lop abomination. Precies zo de rechtvaardig man verschreef no lop abomination. Is dat een voorbeeld, like homoseksualiteit. Is dat homo's, lesbisch, abomination. En de man no lobing. Je volgt toch? So it says, Ecclesiasticus chapter 15, verse 13. And it says, the Lord Yahweh Bahashem Yahweh Shai hated all abomination. Amori wa haat alla gruwel.
Alla wickedness santa pagron tapu amori wa hat. Amori wa de against alla wickedness sa ipsa tapagron tapu. You see? The Lord Yahweh Bahashim Yahweh Shai hated all abomination, and they that fear the Most High Yahweh Bahashim Yahweh Shai love it not. You see? En uno e fear Yahweh Bahashim Yahweh Shai. En omdat we vrede amoro hiwa, make uno lop abomination ook toe. Is dat fato? That's right. Uno moest de in a same spirit voor Yahweh Bahashim Yahweh Shai. En dat na voor de tegen wickedness. Lek van mori want de tegen wickedness. Precies zo uno zelf moest de in a same spirit dat. De tegen wickedness. Sa fato. Maar de people tapa grond tapo. Sa de do. De lop wickedness. Eerder. Sa fato. Dan rechtvaardigheid. Dan righteousness. Dus dat mek. Zolang een malek uno moest tak righteous sani. Ik kon de spirit. De bigi vero afasi. Boy hey. Maar si lop tak de sansi boy. Me fuga fa manja ere. Eh, metegi mi ma no wadde mo indra manji boy. Ama se takwalo mi no man erdi ama so kogi want to Bible dori. Mi no wadi na man si mindri. Omdat hij caught you spirit. Omdat in you spirit is up taki off i wicked. That's right. Is a foto dus a demon sa da you tapu e sha light. Dus you no ma kom mindri de masa di na light. Omdat you di na dungru. And he off. And hij caught you. You sa di na so na leka film fu Fai karamasi. Wesley Snipes pe amambe play Blade. Imbelu kutak so lang de vampire. De man commit na nga fire. E bron de man. Direct de man e bron e tro as. Na precies zo ade. Isa foto. Precies zo de man e bron in the spirit. Omdat de man e fear tak no. Me no want de mindri you. Omdat you na righteousness. A spirit for you a shine. Light. Right. You di na light. De di na dungru. Isa foto. And you te so lang ye shine na light ko tap ding. En Theo shine a light ko tap ding. Na Theo bigitak abra righteousness. AI. De bro se Israelita na de ningere na de ingi volgens sa Bible. Sa fato. You know mag. So lang yo bigi ko fatak you know mag. Volgens sa Bible. You know mag. Direct de mange firo ang fasi. Boy. Sumana you. You know mag ko. You know sumana you ko teig masa. Ma ano mi tegi na more hiwa etegi you. Fia mi. Tak you know mag do this. Asan say do. Stopping ano boom. If you lop agu inom nyameng ano bunga off. That's right. Isa fato. If you know ma ilo bagrat fisi tak ye leki finga. Sa fato switi sodanak tak ye leki finga te nya magrat fisi inom doing a off. Sara krabu na nga ala de sansa de on rain volgens sa Bible. Sa you know maknyang. Isa fato. Dus dat de man want dat. De man want tak im tegi de man san. Isa fato omdat Jake e geweest. De Hebreeuwse Israëlieten de ningere na nga de ingi. De vierde schreef zodanig tak je no man tegi de san. Isa fato. Dus dat make the people no lop uru. They no lop unu omdat we tegi ding a righteousness. Is dat fato? Dat is mo kotak. Ja, sumana you know mag judge me. Sumana you know ya no gado you know kan judge me nanga walos het sani. Die tweet and the fantak AI according to the Bible we can judge. Is dat fato? As a matter of fact, you know we're gonna close it out. Give me the last precept in 1 Corinthians chapter 2 and 15. Is dat fato? Omdat uno na righteous mga volgens sa Bible, we are spiritual men, you know, and we can judge all things, man. You know, according to the Bible, man. You know, this is fato. Yes, can. So this is 1 Corinthians chapter 2 and 15. It says, "But he that is spiritual judges all things." You see, he that is spiritual judgeth all things. The ones that is spiritual and some that is spiritual, the prophet of Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Omdat the man a spirit fu amoring wan dena de man tapu and a spirit that na a Holy Spirit ara kakodash sa e guide de man. Isa fato. Right. You see, they can judge all things according to the Bible. You know, starting with the elders and apostles of Great Millstone on down, we can judge all things, man, because we are spiritual men. Isa fato, uno na spiritual man. We judge. Une judge carnally bogged out. We judge spiritual. You follow to? Go ahead. And it says, "But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man." Yet he himself is judged of no man. Omdat sa, ma fin wan kans of wan gelegenheid voor ka judge man. Omdat dat spirit voor jou, een voorbeeld. Ima judge gado. Man. And if a spirit voor gado de tap one of the righteous man fin. Da fai ka te tak yo judge man. Kan. Je volgt toch? Dus dat make a scripture tak van. Yet he himself is judged of no man. Because the spirit of the Most High is resting upon that man. Because he is a spiritual man. Is dat fato? That's right, man. You see? Yet he himself is just of no man. Dus lik van uno ja. People no makate me. Ja, dit mogen jullie niet doen. Dit en dat dat die. Omdat spiritual man gewoon lookie. Is dat fato? Omdat de mabataki this. Only God can judge me. Only God can judge me. Talk won't work on us, man.
Isafato, that thing won't work on us because according to the Bible, we can't judge, man. right. You know? Isafato, you não want takamoro he want if must judge you. No so you're queen problem. Isafato. You see? I but point some taki off. Isabito. I don't close it out. I can't. Isafato, dus abarata sa man, this lesson was edifying to hopefully elect. Isafato, because she in fact America take for a base now or find the microchip and you know mak taking or else you're going to be destroyed. You know, isafato with fire and brimstone, man. Isafato like fast skrifi. You see? We follow to. Dus nangamori yung wani krakti nga case o kung baka abarata sa later ng mga lesson. Isafato, the most high willing. You follow to because right now, you know, we want to close it out. You know, once again, we want to give all praises, honor, and glory to Abanawa, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakwadash, Shal Amad, and double honors once again to the elders and apostles of Great Millstone. Peace and salutations to the hopefully elect Akim out there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, we want to say, Shalom. Shalom. Yo.